कौन थते कौन थते रबड़ बिरयानी चलती हमारा एठी खोला मीठा चिकन बिरयानी आ अंडा मीठा नो अंडा भी है मीठा कलर आछी ना मीठा कलर एटा हाजी बिरयानी लेखा আছে मीठा अरे से अंडाटा मीठा कलर सेई बाबू मीठा दे तो जीवन कोड होटल में पाई चलना जो मीठा ये खाइबा नहीं ये छतुआ खाइबा ये छतुआ पार्टी छतुआ खा चिकन लेग पीस नहीं चला ए लेग पीस है आई पीस ठीक है पापा आलू नहीं पाए इतना बड़ा आटा देई तोते मामा बड़ा आलू আমার লাগবে না তুমি খাও ए आटा थाला नहीं जा उठे तुम जा हे हाथ তিনটা বাচ্চা তুমি কম तो করবে उठी पार তিনটা বাচ্চা जा बड़ा थाला नहीं के रमान चलो হপ্পা করবে তো নাই নাই রো बिरयानी फिश चलছে तेरा किया के जगह में देई का से को सारा से मेरा दाम को बसे এই से काटी खाइले लो तो আমি নিনি না তো পুরো তো তুমি নিয়েছি সে পুরোটা তো পুরো কেন করতে না না আমি নিচে পাই না এই ছতুয়া গলা হଉଛି তার এই ছতু খাইবে ছতু গণেশ না মোটা করে এত খাও না হ্যাঁ छतु खाबे बसे आजा आ ताड़ाताड़ी आ खाओ खाओ सब खाओ ঠিক আছে आइसक्रीम खाऊ छु बिरयानी ना আমি कौन आइसक्रीम कहबे भाई से कंसा रे खाउचंदी आम भाषा रे कंसा तांक भाषा रे कोन मु जानिनी তো আগে বলে না শুরু করো कासा कांसा कांसा कांचा बादाम পানি পানি देखो छु चिकन ठीक है उसे लगाई जा এই না से लग है बोतल कर मु खाई नहीं एटा छतुआ खई दउथुनी क्या हवा बिरयानी ए भात ने टका में बाकी नहीं हम ইয়ারে আসো एवला काम एवला कौन गोटा हां कामा ये होची आलू हां ये तो बिरयानी ये होची मटन पीसटा ना मु चिकन बिरयानी खाए ना ने मोर मटन तांकर चिकन तांकर सरी गलानी सब সরি গলারে কো পানি ইয়ারে আসছে एपड़ो बुले आसु ना पानी ढाली गला खाइसर से जाएंगे ने सब अपना जा हमारा होएगा थे अरे कपड़ आइसक्रीम खा সামনে চলে যা ভাত তালার এখানে পড়বে না বুঝলিস তো ওই দূরে চলে যা बिरयानी में अंदर लगा हो ভাত এখানে পড়ছি না हां ने করে দিকে अरे मुझे जा आइसक्रीम के खा लो काल 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 खाबो ने ना ना काली काली मु खाइ को मु खाइ हां ठंडा ठंडा সরে একদম সরে দিকে झाल ना সামনে বস ना लंका खाऊ ना বাবা সব খেয়ে দিবি তো लंका उड़ा राग ना बागिया लगा तो खाइ दे राग खाई कौन बिरयानी सागर कंचा लगा ना खाने की मजा अछि ता सागर ଗୋଟେ ପିଆଜ ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କାକୁଡି ଆଉ ମଟନ ଝୋଳ मटन झोल गरम हो গরম বেশি করে খাইও আর এটা পাগলা না ये हूँ छतुआ पागल ये हूँ छतुआ पागल हाँ तो बिरयानी कोई ना देना पागला है छोटू खाइ तू कोड़ा दू কোন গলা खा म हसुछु कोड़ा दू কয়বার আমি ছাড়ি দেব हाँ पड़ी आई पुआ पड़ी जीवु कंडा हमने काम नहीं दे নাই নাই বহুত দরকার নেই टिके दीपा में নাই मार লো থাক তুমি জানতে তো অবস্থা কম नकाड़ा तो कन्नमूली झाई झाई कर दो ও যেখানে যা তুই খা तू खाया पिला से कर जाऊ ये कर जाऊ खा आलू खा
ବିରିୟାନୀ ଖା ତାହେଲେ ଲଙ୍କା ଖା Wow. Yalla. ବୁଝିଲେ ଧରି ତ ଆଉ ତ ଧରି ତ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ କଣ ଖାଇବେ ତ ଖାଇବେ ଆଜି बुलेट को खाएंगे এটা গ্রাস করে নিয়েছি কেন এটা কেন না ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବି କାଲି ଖାଇବା এনে চিকেন খেয়ে যা ମୁଁ ଖାଇବୁ ଆଜି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଖାଇବୁ କୋଲକାତାରେ ହଁ এই লো हाँ खाएंगे आलू खाई पापा ତାକୁ ଖାଇବା ଖାଇ क्या करबी हे देखो ଆପଣ ଚଷମା लास्ट दिन को ଆଜ୍ଞା मटन बिरयानी खाई जाऊची ହଁ आमे समस्त चिकेन खाउलो हे देखो हाँ। चिकेन रो लेग पीस हाँ। हे तार चिकेन ତତେ ମୁଁ ଆଣିନି हे देखो चिकेन आ तांकर खाली मटन देखिलो ना तांकर से ମୋର ସବୁ ହାଡ଼ ଆଉ ଏ ଲୋକଟା ଖାଲି କଣ୍ଟା ଦିଆ ହେଇଛି ମୋର ନାହିଁ ସଇଲାଣି ଆଉ ଆଙ୍କ ସବୁ ମଟନ ଖାଉଛନ୍ତି ମଟନ ଖାଇ କାଲି ଯିବେ ଆଉ ପାପା ପାଣ୍ଠି ଖାଇଲେ ପାଣ୍ଠି ଇଂଲିଶ ସାଇଜ ମଟନ କେବେ ଖାଇଛି ମଟନ ଇଂଲିଶ ସାଇଜ ଆଣିବି କାଁ ମଟନ ଚିକେନ ମଟନ ବିରିୟାନୀଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା ଜାଣିଲା ତମକୁ ପଚାରିଥିଲି ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି ନା ଆମେ ବାକି ଆଇଛେ ହାଜି ବିରିୟାନୀ ବା ନା ହଜି ଖାଇଲେ ହଜି ଯିବୁ ଝିଅ କୁହ ତମେ ବିରିୟାନୀଟା କେମିତି ହେଇଛି ଥାଳି ଖାଲି କରିଦେଲା ଆଉ କଣ ଅଛି ନାଇଁ ବହୁତ ଜୀବନରେ ଭାତ ଥାଳି ଖାଲି ହୋଇନା ତାର ବିରିୟାନୀ ଥାଳି ଖାଲି ତମେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ହାଡ଼ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଗଲାଣି ନାନୀ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏବେ ଶେଷ ହବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ଅଛି ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟି ଖାଉଛି ଦେଖ ସରିନି ମୋର ବି ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଶୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ଏଇଟା ଖାଇଛି ଏଇଟା ବେଶୀ ଖାଇଛି ଦେଖ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଇଛି ଏଇ ମାରବି ନା ଓକେ ଓ ଦେଖ ମଟନ ଖାଉଛନ୍ତି এই বিরিয়ানি রোষে করলে ঘরে এবার টেস্ট হল বিরিয়ানি টেস্ট হবনি আজি বিরিয়ানি আজি ওরা বিরিয়ানি কেই করবে না সইলা তাଙ୍କର